हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सकाळे उठी मु टिके जाइतिले मंदिर आड़े बुलियाकू। तापर मु टिके पखाळ टिके बाड़े दिथिली। खाई सारी कि चांदुली कॉर्फबॉल मैच टिके देखियाकू पळैथिलु। सेठी रोहित भाई सागरे देखा जाइतला। तापर मुख्यमंत्री यज्ञ होइतला, आसथिलु आमे सब। ଏଠି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ନାତିର କିଏ ଚପଲ ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ଚପଲଟାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲା।